anak ni debata na manaon siak ni bagi na tarpajal di hau pinar silang lohu mopkop hani berek ka Tuhan kuriam na pungu di son na paiwut-iwut sude si taononmu lo paluahok kami sian dosa sian hamatea nasi maroham adohok mahami Tuhan di silangmu na badiai asa dohot hami Tuhan di hamonanganmu di hakehionmu padohot pasada marohan nami Tuhan dohot hama matemi di kau pinar silang mi asa tong marsada hami Tuhan dohot to di hanguluan nasora sudai dameni di batana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Puriani Tuhan Yesus Kristus hatani di bata tu kita saluhutna di partangyangan pasion borngin patuluhon sadarion upilit tami sian surat ni Apostel Petrus na parjulu bindu opat mamuka may sian ayat 12 saha rodi 10 onom diuduti ayat 10 sia hujahahon ma di tonga-tongata ali akahakolongan unang majalu di rohamuna hamohoponi naro manguji hamu unang masongon nasabari di rohamuna marlas ni roha mahamu marguru tu saur muna di akahapor suhon natinaon ni Kristusi asa dohot hamu marlas ni roha jala Maria di nagabe patar hasangapon nai martua do hamu molohona icak kamu ala ni goar ni Kristus ala songgok tu hamu ton di hasangapon nasian debata unang maadong siak kamu manaon na porsu ala mambunu manang manako manang marjahat ibana manang ala diatoi naso ulaonna alai molo adong na manaon na porsu ala hala Kristen ibana unang mahaci rohana alai dipasang madibata manjujung goari dibaheni akana makaporsuhon mangihuton rohani dibata dipasahat matondina tupan woppa haposani marhiti-hiti na mangulahon na dinggan ima sahatna diamuna amanami do inanami ra sudido kita makasih holi jalaman diori hasonangan hademahon hadumaon anggo di bagasan rohatta dau masudi hasusa dau maparniahapan ta arahon do sudi gugu sudi usahatta asa dihita ngulu namar hasonangani jala tapartahaton lui sabui-buinya asa dihita hasonangani daos yang parsahiton daos yang hamaolo daos yang hasusa daos yang parukil daos yang parniahapan alai sifat adang marhasil kita alai sifat adang marhasil kita lomo manang solomoro hatta sifata susah do mulutta
jalamaragam si botsiri sialana. Boido susah kita alani salat tasadiri, alani dosa tasadiri, tabain mai sarana, moloholan marjuji lokku, upat suasaya kon sudi nahusari, dungi habis masudi, susah mau, susah ma keluargaku, imaha susah, nabi nain, alani dosa, alani salani basandiri. Boido setabi ala gumarapu siba membuat mobil dan parduli manangaha taringot aturan ni lalu lintas. Kecelakaan mangai meiba ima hasusaan ala ni salani basandiri. Jala boido tapagajang dohot aka contoh na asing. Ale boido dang alani salata. Alai salani hala dengan do kita membuat kendaraan lebat tayut aturan lalu lintas apero halak na mabuk ditobok kita masuk ke rumah sakit mangai kita mangai sudah keluarga alani dosa ni hala alani salani hala. Boido tapagat sang musek. Biar kita boi susah alani hala. Alani salani hala. Ale sebagian besar manginang hasusaan hamaolon di bagasan golutta dan taboto sialana. Burjudo iba dengan dona niula ringgas do iba marminggu martangia pinasolkot do diri ni iba tutuhani tapi kumar sahid na posi iba ahana salah di si dang binoto burju nahina holongan ni rohana sida rohatta tapi songoni mahatok na lao isena salah isi dang binoto dengan do sudi marumah tangga niba alai 10 tahun dang roh nahina si hola na pinarsita isena salah si dang binoto mangina alani jamok mahita boido mangai boido susah boido mahak ngolutta menderita kita alani dosa tasadiri boy alani dosa ni halak nasi boy alani bencana alam mapulta dulu rolalo dang adong nasala si gejala alam doi alai adong sadanari boy do HP iba susah ngoluniba dang alani dosa justru ala sitong iba boido iba HP mangai justru ala sitong iba sitong do nanido sitong do naniula HP gabe di pasiding jol mahita masa doi mangai kita dang alani dosa ale justru alani hasitong burju kita dangolo kita manako, dangolo kita korupsi, gabe hurangan kita, susah kita, susah yana kota, justru alani kejujuran. Amangina, marhiti-hiti tolu borngin, partangyangan pasyo, ditogihok kita, tusada si taonom, tusada hamaolo. Tusada parniahatan dang alani dosa dang alani hasalaan justru alani hasitongan alani hati orang ido si taonom ni Jesusi nata paihut-ihut tolu bornino dang adong dosa diulai ibana ala ikon manaon ma ibana
Ido si taonon, ido hasusaan, naniae ni aka panuri rangi, naniae ni aka aposteli. Danga dong najaha di ulay bana. Ale konsusama nguluna. Alani, unang pahatopu kita mangguhumuhumi. Mula dongdongan na susah. Mula dongdongan na menderita. Unang pahatopu kita manghumi, alani dosa na doi. Alani salah na doi. Boy do justru, alana sitong ibana, gabi mangay, gabi susah, nguluna. Aha majamita tu kita amang inang. Markiti-hiti sude nakin natapay hut-ihut hata ni Tuhani. Taringot tu si taon ni Jesusi dalam na tuhau pinarsilangi. Dohot sian surat ni apostel Petrusi. Adong tulu. Naparjolo. Unang masusa. Unang mamanaw kita. Alam mangula na jahat. Alam mangula naso uhu. Alam mangula naso hinalomohon ni debata. Sa halinari, unang masusa kita, unang mamanaw kita, ala taula na jahat. Taula naso uhu. Taula naso hinalomohon ni rohan ni debata. Ido nakim na nidok ni Apostel Petrus. Unang adok kamu na manaon. Ala ni namanako. Ala ni mamun. Ala dia toy na sa ulon na. Biam mo lo sanga tarsor. Taula na jahat. Taula na sosuman. Gabi mangay kita. Sa ada dua lusna. Mubah. Bertobat. Napaduahon. Alay tapalambas ma. Las marohata. Molo disada tiki. Susah. Manau kita. Dang alanis hajahatota. Alay. Ala porsea kita tutukan Yesus. Ala sipong kita. Ala marbarita nauli kita. Marlas di roha kita di si molo gabe mau adu patta susah kita ala porsea kita tu Kristusi ala sitong taula ala marbarita nauli kita ai ido si taonon ido haporsuhon ni Kristusi ido si taonon ni aka panuri rangi aletong doi kon mana kita amangina dang sude si taon non mihalak Kristen ala hak Kristen onta. So tung pahatopu kita mando susah kami ala Kristen kami. Atik sebaliknya dong. Susah kita ala dang tutu si tutu karistek kita. Atik na sebaliknya dong. Susah kita dang ala Kristen alai ala satonga Kristen kita. Satonga hapor seota. Satonga holom ni rohata. Alania manginang dapat kita masada pangatusion adong do HP hamaolon hasusaan naso jadi si pasidingo ada rupanya kesusahan yang tidak bisa bila dikatakan Tuhan harus tidak bisa dihindari yaitu kesusahan karena kebenaran, karena mengikut salib, karena percaya kepada Kristus, karena memberitakan Injil. Amangina, alani, molo gabe manau kita, ala tadok nasipongi, molo gabe manau kita, ala dang dohok kita, mangula na jahati. Dang hulu dohot kita dipartutupan, dipersengkokolan na jahati. Las marohat. Ala nunga saur kita. Ala nunga saur kita. Dohot si taonon ni Kristusi.
Alena patuluhon. Ditogigon do kita. Biado sikapta. Biado sikapta. Mangadopi hasusaan. Hamaolon manang sitaonon. Songon si huton ni Yesus kita. Amangina. Saboy boina. Saboy boina. Itap natarbayan. Si pasidingon do. Si paholangon do diri. Sian hasusani. Dan dijujui Yesus kita cari-cari masalah. Cari-cari penyakit. Hidup sudah penuh dengan masalah. Tapi bila tidak bisa dihindarkan, molodang tarbain, ikon adupat tadi. Hamaolon si taononi di bagasan haporsiao. Biacarana molota parsiajari surat sada Petrusi, sada Petrus tolu doh sada Petrus tolui, sada Petrus tolu, sada Petrus opat. Naparjulu asa hot ita porsea di gugu ni debata nang pebuni hagogoon ni debatai nang pesuhar turohata kondisi ni ngolui asa hot kita porsea di gugu ni debata bui doa manginang ala buni hagogoon ni debatai di bagasan pamikirota nunga mga rajai si bolisi nunga mga rajai hajahatoni jaladang taralo kita dipangidotul kita asahot kita porsea margugu mangulu marhuaso do di bata margugu mangulu marhuaso do Kristus natapaigut si taononna natuli borngino. Dang marujung di hamatea si taonon di Kristus di hari Minggu mulak do Yesusi songon si parmona alani molo disada tikki maol ngolutta manang alani salat tasad diri manang salani hala manang alani ke alam manang alani situasi naso tarboto hot mahita porsea mangulu do pedebata mangulu do Kristusi ala nunga hege ibana sianaka namate napaduahon biaro sikap mangadopi hasusaan hamaolon si taonon songon si huton ni Yesus mamere dopak julu mamere dopak julu gudang dope pasu-pasu ni debata neng lohonon natu kita kok do debata di baga-bagana paluahon panguluhok kita alani do manginang tabain contoh na molo marsakit kita molo holan sakit na di pamatak taido tabereng-bereng lam galido rokatta molo kurangak kita molo holan hakurangat tai hapogosat tai akan aswadong di kita ido tabereng-bereng sian manugo satu borngin lam galido kita molo gok masalah molo holan masalah hido terus na menguasai na mandunduni rohanang pikirata lam galedo kita alani tabereng dok pak julu tabereng Kristusi si parmonangi tabereng debata panoppa haposani margugu do ibana napatuluhon biado kita mangadopi hamaolon hasusan manang alani salat tai manang alani salani halaki manang alani hati goratta hot mahita berjuang hot mahita mangula itap natar bahek kita
Amanginang molo so kita di bagasan hamaolon, so kita di bagasan hasusaan, tambah parah do keadaan. Ubain ma contohna, marsahit peiba, tongdo ikon ulahono, tugas tanggung jawab niba, songon ama, dangadong ama, dangadong ina na pensiun. Marsahit peiba, tongdo ulahonon tanggung jawab niba, tugas niba songon ina, dang boy pensiun niba sebagai ina, dang boy pensiun sebagai ama, dang boy pensiun sebagai si huton, si seani Kristus. Alani manang songo dia pe kondisi do situasi ni ngolut tabe rumah tangga, keluarga, kuria nang masyarakat, tetap kita berjuang. Alania manginang ikonta padaton, ikonta sandikon dalam hati Indonesia harus kita sandingkan ketabahan dengan perjuangan. Sebagian orang mau berjuang tapi tidak tabah. Sebagian orang tabah menderita tapi tidak mau berjuang. Songon halak Kristek kita sihut Tony Yesus buat do ikonadong di kita berjuang dan tahan menderita. Na parpudi songon nanido ni apostel Petrusina king toktong maniula na dinggani. Nang pe mau ngolu iba, nang pe susah iba, nang pe marsagit iba, tong mananiula na dinggani. Ido nata guru hot sian Yesus. Ngagattung Tuhan ini di hau pinasilang, tong do diulai bana akan na dinggani. Hamangina. Dang jadi bayenon hasusaan si taono gabe sidalia so mangulahon nadilkan. Dang jadi bahenon hamaolon hasusaan si taono gabe sidalia macoho mangulahon nadilkan. Bahkan penderitaan bagi kita orang beriman bukan alasan untuk menjadi egois. Alamat semurado kita egoistis ditiki menderita. Parpudis yang parpudis sahali. Mula-kula disosohon aposteli. Biado si kata mengadopi hamaolon hasusaan. Toktong marlas ni roha di bagasan Tuhani. Toktong marlas ni roha di bagasan Tuhan di dok Yesus dang tarapas portibion dang boy dirampok portibion las ni roha na nilehon nai tua kasih seanna na ulu manu silang rapon ibana dang tarapas portibion las ni roha ni sisean ni Yesus na ulu rapon ibana manu silang hati gorang, silang haholongon ni rohai. Di bagasan pangatusya ni mahita amang ina. Romar suhu, marningon ari hamamate ni Kristusi, los macalo, daging dohot muda ni Kristusi, imahasesan ni dosa, anguluan na sorasuda, ada meon, dohot las ni roha na manoktong. Amin. Ali Tuhan Yesus Kristus leho madihami tondimi asa tahu kami Tuhan paigut ihut ton sude si tahu nonmu sahat tu hau pinar silangi loma kop kami mamorsan saluhut dosa nami dohot dosa ni portibion nunga monak ko Tuhan nunga mulak ko tu banua gidjang hudul di siamun ni amai manggom-gom
langit dohot tanoon, aletong dope di porti biok kami. Sepata ikon nadupan nami do hasusaan hamaolo di bagasan ngulu nami nang pedang halomoho kami, nang penunga marusaha kami Tuhan sadinggan-dingganna, nang pe kula kami Tuhan akan nadinggani sipata susah do ngulu nami. Molo disadatiki ikon mau matuhan adopan nami, ikon susah kami lumobi alani haporseaon, alani hasitongan, alani barita naulii, mangido kami tuho asima roham patugu mahaporsion nami. Ondiho mahami Tuhan, pasu-pasu masudi ngulu nami, dehon di kami gugu lau berjuang padinggaton ekonomi, padinggaton kesejahteraan nami. Lehon di kami gugu lau mengajari akayanakon na pinalumehon mutu kami, dohot marmudu-mudu hondak daraki asa ditadana sida Kristus si baluai. Lehon di kami gugu Tuhan lau marsaor marulao nasi niroha, maka tindakon gowarmi lumobi Tuhan mologali pamatang nami, alani parsakiton, alani hatutuan ni umur nami, alani situasi do kondisi ni lingkungan nami, mangido kami tuho gomos patugu haporsion nami. Pamonang mahami Tuhan rapoko, pamonang mahaporsion nami, sude parukilon, sude sihol, sude sita-sita, sude pitta pangidoan di bagasan rohanami, upelehok kami mediho, holan mangasahon, gowarni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapasahat ma piliata huhud mared de makita.